Pool ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सिलसिला है, सवाल है वर्ल्ड कप का और हम मौजूद हैं दी ऑर्किड स्कूल गुलशन कैंपस में। बड़े ज़बरदस्त से स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि अपने इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएं, आइए अपने स्टूडेंट्स का तारुफ आपसे कराते हैं। मेरे पहले स्टूडेंट जी अपना तारुफ कराइएगा। My name is Mohammad Izhan Ansari. यू आर फ्रॉम क्लास 8. क्लास 8। इज़हान अंसारी फ्रॉम क्लास 8। जी हमारी सेकंड पार्टिसिपेंट आज की I'm Hania Fahim from class 9. हानिया फ़हीम फ्रॉम क्लास 9। ओके जी। I'm Zulfa Hoor from class 9. यू आर अजल्फा हूर फ्रॉम क्लास 9. माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे पहले कि अपने इस मुकाबले को हम आगे बढ़ाएं, इसके रूल्स आपको बताते चलें। पहले राउंड में 3 सवालात किए जाएंगे, 3 चॉइसेस या 4 चॉइसेस दी जाएंगी। सेकेंड राउंड में भी 3 सवालात किए जाएंगे, चॉइसेस नहीं दी जाएंगी। लास्ट राउंड में 2 सवालात किए जाएंगे, हिंट्स दिए जा सकते हैं। ओके, चॉइसेस नहीं दूंगा, हिंट्स दे सकता हूँ। इज दैट क्लियर? हम सबसे पहले इज़हान अंसारी से अपने इस मुकाबले का आगाज़ करते हैं। आर यू रेडी? माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ the first official international cricket match was held in 1844 between which countries? India, Afghanistan, England and Australia, or the United States and Canada? United States and Canada. The United States and Canada is the correct answer. You have got 10 points. My second question to you is, test matches, the longest and highest standard form of international cricket, last for how many days? 6 hours, 1 day, or 5 days? 5 days. 5 days is the correct answer. You have got 20 points. And my third and last question to you is, in cricket, the Duckworth-Lewis method is for which thing? The awarding system for victory in matches interrupted by weather, or a training schedule in which the batsmen practice blindfolded, or a tactic that requires every fielder to be placed on a side? Number 3. No, I'm sorry. The answer is wrong. The correct answer is the awarding system for victory in matches interrupted by weather. So you've got 20 points in first round, and now we move on to our second participant, Hania. Hania Fahim, are you ready? Okay. My first question to you is, who has the most record partnerships in the history of ICC Cricket World Cup? Australia, India, or England? India. India is the correct answer. You have got 10 points. My second question to you is, when cricket umpire raises both their arms to straight above the head, what does it mean? The batsman scores a 6 runs, the bowler bowls a no ball, or a bowler bowls a wide? The batsman has scored 6 runs. Correct answer. You have got 20 points. And now my third and the last question to you is, for a cricketer, the initials LBW stands for lost by weather, last ball win, or leg before wicket? Leg before wicket. Leg before wicket is the correct answer. You have got 30 points in the first round. And now we move on to Azalfa. Azalfa, are you ready? My first question to you is, the ICC Cricket World Cup reduced the number of matches from 60 to 50 in which year? 1983, 1987, or 1992? 1987. 1987 is the correct answer. You have got 10 points. And now my second question to you is, the phrase bowl the maiden over means colliding with other fielders when attempting to catch the ball, bowling 6 successive balls when the batsman doesn't score any run, or having 100 runs and taking 5 wickets in the same game? Doesn't score any run. Bowling 6 successive balls and doesn't score, the batsman doesn't score a run, that's called bowl the maiden over. The answer is correct. You have got 20 points. And my third and last question to you is, in 2007 ICC Cricket World Cup, India scored the highest World Cup runs against which country? Bermuda, Zimbabwe, or Sri Lanka? Sri Lanka. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Bermuda. And you have got 20 points in this round. And now, viewers, we move on to the second round. We'll start with Izhan. Izhan, are you ready? Yes. Okay. I'm going to take a name. Harold Bird is best known in his career regarding what in the cricket? He's what? Harold Bird. I'm sorry you couldn't answer. The correct answer is he's an umpire. Okay. My second question to you is, which country holds the record for the most consecutive losses without a single victory in ICC Cricket World Cup? The most number of consecutive losses in the World Cup, ICC World Cup. Sri Lanka. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Zimbabwe.
And my third and the last question to you is the biennial international test cricket series between Australia and England is called. There is a famous test cricket series between England and Australia. It is called what series? It's a very famous series. I'm sorry you couldn't answer. The correct answer is the Ashes series. Okay, so you've got 20 points at the end of the second round also, and now we move on to Hania. Hania, are you ready? Okay. My first question to you is, the first cricket laws were believed to be written in which century? 17th, 18th, or which century? 1800. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 1774. That is the 17th century. Okay. And now my second question to you is, who is the bowler who has the greatest innings figures during a test match? Naseem Shah. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Jim Laker. Okay. In which year the cricket rule to have a runner was not allowed? Now the batsmen are not allowed to have a runner. In which year was this rule made? 1994. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 2011. Okay, and now these are the three questions. You couldn't answer any question in this, so you still have got 30 points. And now we move on to Azalfa. Azalfa, are you ready? The longest test match ever recorded lasted for how many days? The longest test match. 10. No, you are close. 11. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 9 days. Okay. Now you have got to tell me a famous bowler who is known for his deadly Yorkers, but he has got a slingy action. He's from Sri Lanka. He's got a very slingy action. I'm sorry you couldn't answer. The correct answer is Malinga. Third and last question to you is, a batsman can be dismissed in how many different ways? 3. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 10 different ways. So you're still on the 20 points, and now viewers, we move on to the last segment of this Sawal Hai World Cup ka. And now my first question to you, Izhan, are you ready? It's a very simple question. You just have to count. When the ball is alive, how many people are needed to be in the field? How many people are there in the field when the ball is alive? Now you just have to count. 10. No, I'm sorry. The correct answer is 15. 11 of the fielding side, 2 of the batsmen, that's the 13, and 2 umpires. It's 15. I'm sorry you couldn't answer the correct thing. Now my second question to you is, when a batsman is dismissed off the first ball in a match, what is it called? When a batsman is dismissed on the first ball of the match. Or if a batsman doesn't score any run and gets out, then? I'm sorry you couldn't answer. Can you tell me, Hania? If a batsman doesn't score any run and gets bowled out or caught behind or whatever on 0 score, what is it called? You couldn't answer. The correct answer is, it's a duck. And when the batsman gets out on the first ball of the match, it's called a royal duck. Okay. And now my second question to you is, which is the only international team which has scored the most hundreds in all the 3 formats? Most number of, the only international cricket team scored the most hundreds in all the 3 formats. New Zealand. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Australia.
Okay. And now we move on to Azalfa. Azalfa, are you ready? Okay. My first question to you is, which player has the most ducks in the international cricket career? He's a very nice bowler, spin bowler, and he's from Sri Lanka. Yes. Marathin. No, I'm sorry. Your answer is wrong. The correct answer is Mutaya Muralitharan. Okay, now my second, the last question to you is, the first ever test match was held in the 1800th century. In which year? I'm sorry, you couldn't answer. The correct answer is 1877. And viewers, with this we come to an end of this segment. सवाल है वर्ल्ड कप का. आज के हमारे जो हमारी विनर हैं वो हैं हानिया फ़हीम विद 30 पॉइंट्स. बहुत बहुत आपको मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और इजहान ने और अज़ल्फ़ा ने 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं. बहरहाल इस सेगमेंट का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है. यहाँ एक ब्रेक लेना चाहेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल. ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे. इट्स ऑल अबाउट मी. Assalamu alaikum. Medicam presented by the Orchid School, powered by me body spray. मैं आपके साथ वकारुल हसन खेलों की दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त अगर मगर का चक्कर एक बार फिर हमें दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के अंदर कहां पर जाएगा, आगे बढ़ेगा या सफ़र तमाम हो जाएगा. इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसको पहली दफ़ा भारत की जीत के लिए भी दुआएं करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि उसी अगर मगर के चक्कर के अंदर जो है हम वहां पहुंच गए कि भारत की जीत भी लाजमी है अगर हमें मजीद आगे की जानिब जाना है. पाकिस्तान जिसका मुकाबला जिम्बाब्वे से हुआ और हमने देखा कि उस टीम के साथ भी जो पाकिस्तान का खेल था, पाकिस्तानी तमाशाई मायूस नजर आए. क्या पाकिस्तानी तमाशाई जो हैं या शायकीन क्रिकेट जो हैं उनको उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस तरह से जिम्बाब्वे से भी हार सकता है, या फिर जिम्बाब्वे की टीम जो है उसने इतना ज़्यादा अपने आप को ग्रूम कर लिया है, आगे की तरफ लेकर चली गई है कि पाकिस्तान को उसने बेहतरीन और डटकर मुकाबला किया है. इसके साथ और जो दीगर टीमें उनका क्या मामला बनेगा और पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा, यह सफ़र तमाम हो जाएगा. इस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन जावेद साहब. ये एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं. जनाब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए. और हमारे साथ नवी ज़मीर साहब भी मौजूद हैं. नवीद भाई बहुत शुक्रिया आपका. प्रोफेसर साहब, सबसे पहले क्योंकि वक्त हमारे पास इंतहाई कम है, मैं चाहूँगा कि पहले हम जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के साथ होने वाले उस मुकाबले की बात कर लें कि पाकिस्तान ने जिस तरह से शिकस्त खाई है. सर क्या कहेंगे उस पर? रहमान रहीम. सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा कि जो बातें मैं अभी करने जा रहा हूं वो मेरी कौम और तमाम लोगों को समझ में आ जाए, तो मसले को ही समझ जाएंगे. आपके मुल्क में क्रिकेट हो या कोई से भी फील्ड हो, जो शख्स इस मुल्क को इज्जत दिलवाएगा उसको बाद में ज़िल्लत दी जाती है. सारे क्रिकेटर टीवी पे आके कमेंट्स करते हैं, लेकिन जावेद मियादाद की डमी बैठाई जाती है. उन्हें एज अ मजाक के तौर पर पेश किया जाता है क्योंकि उन्होंने इस मुल्क को इज्जत दिलवाई क्रिकेट की दुनिया में. इसी तरीके से सरफराज अहमद ने इज्जत दिलवाई. श्रीलंका से सीरीज़ हारना मसला नहीं था सरफराज का, मसला था कि आपने पाकिस्तान को ICC चैम्पियंस ट्रॉफी क्यों जितवाई. पाकिस्तान जिसके सारे स्पॉन्सर छिन रहे थे 2018 में, और वहाँ पे उसने टीम को लीड किया और आपको इस जगह पे पहुँचा दिया. क्या सरफराज माजूर हो चुके हैं या सरफराज ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं कि दोबारा टीम में नहीं आ सकते? बाबर आज़म कराची किंग के कप्तान, नतीजा 0. बाबर आज़म पहला भी जो जनवरी फरवरी में वर्ल्ड कप हो रहा था, रिजल्ट 0. एशिया का बाबर आज़म रिजल्ट 0, बट उनको फिर भी कप्तान बनाए जा रहे हैं. बैट्समैन अच्छे हैं. सारा मसला ये है कि जब हमारे सारे ही फैसले, चाहे वो बिजली गैस के हों या किसी भी चीज़ के हों, वो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो इसके फैसले भी समझ जाएं कि कहाँ पर हैं. हॉकी क्यों तबाह हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है. मैं नाम नहीं ले सकता मीडिया के ऊपर, लेकिन समझदार लोग समझ जाएंगे कि हमारे उस गेम को क्यों तबाह किया गया. क्योंकि गेम शुरू होने से पहले नारे तकबीर का नारा लगता था मैदानों में, जो कि कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं था इंटरनेशनली. आप जान शेर खान स्क्वाश का जो हाल हुआ वो आपके सामने है. स्नूकर, उसमें भी आप नीचे चले गए. आपकी आधी टीम तो है ही नहीं. अनवर आलम किधर हैं इस वक्त? अनवर अली
اس کے بعد محمد عامر جن کو کھیلنا تھا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہیں. ویرات کوہلی میدان میں ہے اور محمد عامر ٹی وی پر ہے. ٹی وی پر بالکل سر. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جنید نینی تال والا صاحب, مینیجنگ ڈائریکٹر میڈیکیم گروپ. جناب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جی تھینک یو. جنید بھائی, اس وقت آپ ڈسکس تو سن ہی رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو زمبابوے سے ہارا ہے, اور خاص طور پہ سرفراز کی یاد آنا شروع ہو گئی ہے کہ بابر اعظم جو ہیں اس طرح سے کپتانی نہیں دکھا پا رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, آئی تھنک ہم لوگ کل اس ٹاپک کے اوپر جو ہے نا اچھی خاصی جو ہے نا وہ بحث کر چکے ہیں, اور جس طریقے سے ابھی میں سن رہا تھا اور جس طریقے سے آپ کے ایکسپرٹس نے کہا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں, اور جس طریقے سے ہمارا ملک چل رہا ہے اسی طریقے سے ہماری کرکٹ ٹیم چل رہی ہے ہر درمیوں کے اوپر. I think it's a waste of total your energy, your sentiments, اور کہ آپ اس چیز کے اوپر ڈسکس کریں اور پاکستان کی ٹیم کو مشورہ کریں. تو بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ ہم ایشیا کپ ہار گئے, ہم پچھلا ورلڈ کپ ہار گئے, ہم ورلڈ کپ آلموسٹ جو نا باہر ہو گئے. تو اگر ایک سیریز ہارنے کے اوپر سرفراز کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے تو بابر اعظم کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اور ہمارے مطلب کون جواب دے ہے اس ہار کا؟ ہمارے یہاں سمپل سے ایک بات یہ کہہ دی جاتی ہے کہ بھائی ہم نے کوشش کی, ہم نے اچھا کھیلا, ہم نے برا کھیلا, بٹ ہم نیکسٹ ٹائم اور کوشش کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انفارچونیٹلی ہمارے اپنے کیپٹن کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ میچ ہارنے کے بعد آ کے جو ہے نا وہ میڈیا سے بات کر سکے. اگر آپ نے فیوچر میں دیکھا ہوگا کہ شان ٹیٹ نے یہ کہا کہ جب میچ ہارتے ہیں یہ لوگ مجھے بھیج دیتے ہیں, جاؤ جا کے تم میڈیا سے بات کرو. تو اگر اس قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں ہمارے یہاں چل رہی ہیں تو پھر ریزلٹ تو یہی ہوگا جو زمبابوے. آج ہم زمبابوے سے آ رہے ہیں, کل ہمارا نیدرلینڈ کے ساتھ میچ ہے, اور میں یہ مطلب آپ فرینکلی اسپیکنگ وی ور تھنکنگ کہ بھائی ہم ایکسٹرا آرڈنری ٹیم ہے, لیکن کل کے انہیں مطلب کل کا میچ دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا نوید بھائی سے یہی بات ہم ذرا آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے. نوید بھائی, بابر اعظم جو ہیں کیا, اور ان کے ساتھ محمد رضوان, کیا وہ اپنے ہی کھیل کو دیکھ رہے ہیں یا وہ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں؟ نوید بھائی کی طرف آتا ہوں. جنید بھائی یہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ کیا یہ کھیل رہے ہیں یا پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں, بظاہر تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی رینکنگ کے لیے کھیل رہے ہیں. اور اچھا, پاکستان کے اندر بیسکلی سسٹم بھی ہمیشہ سے یہی چلتا آ رہا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ سے جو ہے نا صرف اپنے لیے کھیلتے ہیں, اپنے ملک کے لیے نہیں کھیلتے, کیونکہ ہماری جگہیں جو ہے نا وہ کنفرم نہیں ہوتی. سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے, سسٹم میں کریکشن جانی چاہیے, اور ہر ایک آدمی اپنی غلطیوں کا جواب دہ ہونا چاہیے, اسٹارٹنگ فرام سلیکٹر. اور اگر آپ نے ابھی دیکھا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ٹاپ 14 میں کوالیفائی نہیں کی, ان کے کوچ نے ریزائن دے دیا. شاید ہمارے یہاں بھی جو ہے نا وہ کسی کے اندر اتنی جو ہے نا وہ گٹس ہو کہ بھائی وہ بیسکلی یہ کہہ سکے کہ میں جو ہے نا کیپٹن شپ کے قابل نہیں ہوں, یا میں کوچنگ کے قابل نہیں ہوں, یا میں جو ہے نا وہ آپ کے اوپننگ کے قابل نہیں ہوں. تو ہم بیسکلی اپنے لیے ہی کھیل رہے ہیں, ہم ملک کے لیے نہیں کھیل رہے. اور ریلیجن اور کرکٹ کو ہمیں ہر ایک چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نہیں میچ کرنا چاہیے. ریلیجن اپنی جگہ پر ہے, کرکٹ اپنی جگہ کے اوپر ہے, اور اس کو ڈفرنٹ طریقے سے ہی ہینڈل کرنا چاہیے اور ڈفرنٹ طریقے سے ہی لینا چاہیے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ جنید خلیل نینی تال والا صاحب, مینیجنگ ڈائریکٹر میڈیکیم گروپ, آپ نے جوائن کیا اور اپنا قیمتی وقت دیا. بھائی یہی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ کیا بابر اعظم جو ہے جن کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے, اور محمد رضوان, ان کے بارے میں اب یہ تاثر آنے لگا ہے کہ وہ اپنے لیے کھیل رہے ہیں, پاکستان کے لیے نہیں کھیل رہے؟ بہت بہت شکریہ وقار بھائی آپ کا, اتنے امپورٹنٹ موضوع پہ آپ نے گفتگو کا موقع دیا. اصل میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, وقار بھائی جو بابر اعظم کے ساتھ مسئلہ ہے نا, دیکھیں ٹیم جب جیت رہی ہوتی ہے نا آپ کی, اور آپ کی پرفارمنس اگر ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی بہت ساری چیزیں دبی ہوئی ہوتی ہیں نا, مطلب نظر نہیں آتی. لیکن بیڈ لگ یہ ہے کہ اپنا بابر سے پرفارمنس بھی نہیں ہو رہی اور ٹیم رزلٹ بھی نہیں دے رہی, تو ہر چیز ہائی لائٹ ہوتی چلی جائے گی. اب دیکھیں ہم کمپیئر کرتے ہیں سرفراز کو. بابر نے تو نہیں کہا کہ سرفراز کو ہٹاؤ, دیکھیں بابر تو خود کرکٹر ہے, وہ تو کھیل رہا تھا. جو ہمارے تھنک ٹینک باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جو لوگ پالیٹکس کرتے ہیں کرکٹ کے اندر, میں نے یہ دیکھا تھا کہ میرے خود بھی یاد ہے کہ جس سازش کے تحت میں لفظ یوز کر رہا ہوں, سرفراز کو ہٹایا گیا تھا, کہ باہر سے ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہمارے بورڈ کے ایک آفیشیل تھے مبینہ طور پر, میں نے ان کو ٹی وی پہ خود دیکھا جب وہ آؤٹ
फोटो करा रहा सरफराज तो वो भंगड़े डाल रहा था, पाकिस्तान का बोर्ड का ऑफिशियल, ये मैंने अपनी आंखों हमने भी खुद देखा। तो सर जब इस टाइप की हरकतें आप क्रिकेटर्स के साथ करते हैं तो क्रिकेट कहाँ खड़ी हो जाती है आपकी। इसमें बाबर का क्रिकेटर्स का कोई कसूर नहीं है, कोई क्रिकेटर क्यों बोलेगा कि मैं कप्तानी नहीं करना। हाँ ये अखलाकी तौर के ऊपर अगर वो समझता है कि उसकी वजह से टीम हार रही है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा जो उसको करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि उसको रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसा माहौल बनने देना नहीं चाहिए। वो हमारा बेहतरीन एसेट है, बाबर हमारा बेहतरीन क्रिकेटर है, वो उसकी पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बहुत खिदमत है और अभी उससे बहुत कुछ लेना है। अभी तो उसकी एज ही कितनी है, तो हमें बाबर को जाया नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हम उसने अपनी सिर्फ इस पॉलिटिक्स के चक्कर के अंदर कि यार बाबर कप्तान क्यों बन गया, किसने बनाया। बाबर ने कोई बोला मुझे कप्तान बनाओ, बाबर को तो जो बाहर के लोगों ने गाइड किया। क्रिकेटर नया होता है, मैं कहता हूँ हमारी पाकिस्तान टीम में एक बंदा मुझे बता दें जिसको बोले, अभी भी उठाएं आप 11 के 11 प्लेयर को उठाएं, उनमें से किसी एक से मुझे कप्तान बनना चाहते हो, वो मना करते कि मैं बनना नहीं चाहता, मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा आपसे इस बात की। सही बता रहा हूँ आपको, हर बंदा चाहता है कि पावर मिले उसको, कोई इस चीज से पीछे नहीं हटेगा। हाँ बात यह है कि सरफराज के साथ आप लोगों ने बड़ी ज्यादती की, वो उसका लेवल ये नहीं था कि आप उसको इस तरह जलील कर दे, आपने जलील करके टीम से निकाला उसको, इसकी हमें भी तकलीफ है। और मैंने तो हर फॉरम पर उसके लिए बोला, सरफराज के लिए जितना मुझसे हो सका, जितना मैं बोल सकता था। लेकिन वही बात हसन भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि हमारी डोरे कहीं और से हिलती हैं। जब तक हम लोगों के लिए, हमारे लिए ज़रूरत है, इस पाकिस्तान के लोगों के लिए ज़रूरत है भाई कि हमारे, जैसे हम लोग एक ज़माना था, हम लोग PTV हम लोग देखा करते थे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेशनल सॉन्ग चलते थे, तो लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पाकिस्तानियों में से खत्म होता चला जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत तकलीफ का बाइस है। हमें हुब्बुल वतन होना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा, हमारे हर लोगों को, हर तबके फिगर को। देखिए पाकिस्तान है तो हम सब रहेंगे, और पाकिस्तान नहीं है तो हम लोग कहाँ खड़े होंगे। पाकिस्तान हर शोबे के अंदर, हॉकी को जिस तरह बर्बाद किया गया, पाकिस्तान एक टाइम में 4 चीजों के अंदर वर्ल्ड चैंपियन था। आज ये पोजीशन हमारी टीम के अंदर, हमारे लोग, हम लोग सोच रहे होते हैं कि यार हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, आज हम इस पोजीशन पे खड़े हुए। लेकिन नाउम्मीद नहीं होना है। जो टीम भी गई है, जैसी भी गई है, पाकिस्तान की टीम गई है, पाकिस्तान खेल रहा है, अभी भी उम्मीद की किरण कायम है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हम, अल्लाह ही चाहेगा, अल्लाह के चाहे बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसको ज़हन में रख लीजिए इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब नवीद भाई आपका, हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त इंतहाई बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा वो ये है कि ऐसा क्यों क्रिकेट के साथ किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि आपको बहुत हिस्सों में तोड़ दिया गया एज अ कौम, सुन्नी, शिया, पीपल्स पार्टी, MKM, नवाज लीग, और तकसीम दर तकसीम है। लेकिन कुछ ताकतों को ये बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये खेल सबको एक कौम बना देता है, ये खेल सबों को जोड़ देता है, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इसको खाड़ना चाहना है। बिल्कुल जनाब, बेहद शुक्रिया प्रोफेसर हसन जावेद साहब आपका, नवीद भाई आपका बेहद शुक्रिया। और यकीनन कल के मैच के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे कि नीदरलैंड से ना हारे, क्योंकि ये एक कीमती मौका होगा और आगे की तरफ सफ़र अपना जारी रखें। वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।